ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ତାଙ୍କ ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରେ କିଛି ଭାଗବତ ପ୍ରବଚନ ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ କିଛି ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ। बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे